Okay, insakto na dyan ang oras alas 7. So, para sa pagpangandam sa atong kaugalingon, limpyo kita sa tubangan sa Diyos. Kung gikinahanglan gamito na to ang 1 John 1:9. Sulod lamang sa pila ka segundo. Amahan mo nga Diyos, salamat na usab din nga kagabhion, ngayon mong ginatugot pa sa among mga kinabuhi. Nga din kami makapadayon pa sa pagtuon sa imong pulong. Aduna pa yung mga opportunity nga among mahimo, samtang naghulat kami sa imong pagbalik. Mabisan man sa among kamatayon. Uban ni kami nini nga kagabhion sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit. O ako lamang kining itugyan ang tanan nga kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, mayong gabi sa tanan. Mausab ang ato ang subject karon tungod kay gi-series na to ang rebound technique gikan sa Lunes ngadto sa Sabado. Apan ang Miyerkules manggod aduna naman kitay wala pa mahuman nga subject nga mao ang kining cosmic to, so atong humanon ang cosmic to. And then sa sunod semana niini continuous na kita sa mga subjects na to nga angay natong pagatun-an. Okay, sa pagsugod, magabasa ko dito sa Hebreano 4, versikulo 12 ngadto sa 13, nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok ng gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunoa ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raw niya kitag husay. Okay, so padayon kita sa ato ang pagtuon. Kada Huwebes na to nga pagtuon na kita sa Cosmic 2. Apan giseries usab na to ang 10 problem solving device sa Lunes ngadto sa Sabado. And by now, dinhi kita sa the hatred complex ug nahuman na nato ang number 1 ngadto sa number 6 sa milabay nga Huwebes, no? Ug busa dinhi nakita sa 7, 8 ug 9 kay lima yes, lima nga atong nahuman sa milabay na tackle na to gamay ang cosmic panasias, no? But yes, pwede na tong balikan og makadyot ang cosmic panasias. And then, padulong na kita sa number 7, number 8, ug number 9. And dinhi na to tapuson kining pagtuon sa cosmic to. And then, focus na usab kita sa the 10 problem solving devices. Okay, may gabi idiay kay igsoong Aliha sa Japan ug kay Sheila Hardy, no? Sa Mungkayo. This is a new release. Biar ako, ibig na doon ako kay nagagro naman eh. Hindi mo po. Ano, sige. Sige na ako sa pwede. Digit na ako, wifi. Okay, sorry kay nawala ang signal sa makadyot. Okay, so padayon kita din hinakita sa Cosmic 2 sa ato ang pagtuon. Nahuman na kita sa Cosmic 1. And then sa arrogance complex din hinakita sa Cosmic 2, the hatred complex. Kung nahuman na kita nini sa number 1, number 2, number 3, number 4, number 5.
Number 6 ato kini siyang hisgutan og makadyot sa milabay nga huybis at apan atong tiwason karon, no. Okay, diri na kita sa number 6 mag-focus, no. Apan akong isulti lang ang cosmic 1. Ang gate 1 niya is the sin nature, no. Na ang gate 2 is negative volition. Usa ka magtotoo nga diin atong nakita antagonism toward the plan of God o bisa man sa Bible doctrine. And then gate 3 kining gitawag nato degeneration, no? Progressive deterioration of thoughts and behavior. In the believer, this is the decline from the superior standards of God's plan to inferior, and that is worldly standards. Kining mupadulong na kita sa kalibutanon nga standards, no. And then ang kining gate 4 mo kining anti-establishment describes the behavior of the citizen whose desire is to dispute, reject, and even destroy the legitimate authorities, no. And then demonism morning refers to the influence of demon on the human soul, an influence through which Satan increases his control sa kalibutan. So dinhi kita nahuman at sa milabay nga huybis o busa diri kita sa number 6 karon kining gitawag nato og cosmic panasias, no. Naunsa maning panasias? Ang tao manggod gusto nga matambalan ang tanan natong mga problema, no? Tanan natong mga sakit, tanan nga mga sakit sa atong panglawas, no. Gusto natong maayo gina siya. Diri atong nakita naghisgot mahitungod sa mga problema sa katawan, no. Philosophies and agendas inspired by Satan's cosmic policy and upheld as cure all remedies to the problems of mankind. So morning ang uban murag ganahan sila nga musulod sa gitawag nato og mga socialism o communism nga mga ideology tungod kay silang hunahuna kung komunista makakaon man ang tanan kay equal man daw, o sa socialism kanang provide na kasi imong panginhanglanon. Murag mo'y solusyon kunuhay sa gitawag nato mga problema. Apan di ay nagatukmod o sa kapamaagi sa atong kaaway nga si Satanas nga din ang tao malingla o moadto na hinuon sa gitawag nato tawhanon nga mga panghuna-huna, mga divine viewpoint kay kini mga human viewpoint kay kining tanan mga human viewpoint man kini siya, mga panghuna-huna sa tao nga diin pagsulbad sa mga panginhanglanon sa matag usa, especially sa usa ka nasod. So diri kita karon sa number 7 kining gitawag natog religion. Mao kining religion usa po ni siya apil po ni siya sa gitawag natog cosmic 2 or the hatred complex. Na tingala kamo nganong naapil ang religion diri basi moingon kamo unsa man ang religion nato. Now ato kining pagahisgutan og nganong apil diri ang religion. Hinumduman nato nga ang Dios wala gid siya magatukod og religion. Ang ihang gitukod mo ang iglesia. Pero religion wala, no? So anti-grace systems of human works and worship, rituals used to seek salvation, spirituality, or the approbation of God. So muning sa religion, kung atong pagkatanahon, nagahuna-huna kini basta kuan gani, basta nagahuna-huna gani nga maluwas ka tungod sa buhat, kana mo ni pagtulunan sa mga religion, kasagaran sa mga religion. Religion nga pamaagi na siya. In fact, dito sa garden sa Eden, sa dihang si Adan ug si Eva, sa dihang nakasala na sila ang first nga
naghimo og pamaagi nga makabalik ngadto sa Dios. Pinaagi sa pagbuhat og bisti nila pinaagi sa dahon nga gitaptapan nila ang ilahang lawas kay mga hubo sila. So ang ilang unahuna nga usa kadto ka solusyon nga diin yes tinuod kay hubo sila kinahanglan nila nga tabunan ang ilahang lawas, no? Pero dili pinaagi dito nga makabalik sila sa Dios. Lahi ang pamaagi sa Dios. Busa sa diha nga aduna sila pagtuo kay nintuo man pud gyapon sila sa Dios. Ang hitabo ang Dios mismo mo naghatag kanila og sanina nga pinagi sa panit sa karnero. Ug naghulagway kadto mahitungod sa ilang pagtuo kang Kristo Jesus nga si Kristo Jesus ilansang siya sa cross o malabot nga mga adlaw. Nagatuo sila. Kay wala may panit sa karnero nga moabot ngadto kanila kung wala gi ulaan og dugo ang usa ka karnero. Ug si Jesus Christ picture man siya sa Lamb of God. Usa ka karnero nga walay lama ug walay sala. So mao kana nga atong nakita dinha nagsugod ang religion sa panahon nga diin nakasala siya dan og si iba. Primero wala man gid sila trabaho dito sa garden sa Eden, unique kayo wa sila trabaho. Supplied ang tanan sa ilaha. Naatan ang mga pagkaon. Sila ang nagdumala sa tanan. Dili sila kinahanglan maghago. Pero sa dihang nakasala na sila, kinahanglan na silang maghago. Kinahanglan na sila ang magtrabaho. So, atong nakita din nga sa wala pa sila magkasala, nag-enjoy kayo sila sa ilahang social life with God. Na sila pagpakig sandorot, pagpakiguban sa Diyos. Sa dihang nakasala sila, na separate sila sa Diyos. Now, dito nagasugod ang gitawag na itong religion. Nga diin, nag-start sila o buhat og pamaagi nga makabalik sila sa Diyos, pinagi sila ilahang kaugalingong pamaagi. Pero dili madawat sa Dios ang ilang kaugalingong pamaagi. Nagkinahanglan gayud nga dito sila motuo sa pikas nga side nga mo ang pagtuo nga naay o malabot nga manluluwas savior nila kay nakasala sila. Ug hangtod na sa tanang mga tawo nga anas kalibutan nga diin nakapanunod nining salaa. So muning religion, no? Makakita gani kamo og mga tao nga muingon nga maningkamot para maluwas kana religion na. Makakita gani kamo mga grupo sa mga simbahan nga maningkamot sila para maluwas sila, religion na. O kanang maningkamot sila pagtrabaho para magiging spiritual sila, kana religion na siya. O kanang nagbuhat sila sa usa ka butang ug samara nga na sila'y approbation last, no? Kay ang ilang una-una, ang ilang pagbuhat may madawat sa tubangan sa Dios. Atong tikapon kadyot ang religion para do dili nato kana siya topic pero importante nga atong matun-an kana, no? Ang religion, no? So any system of faith and worship that includes human works as the means to salvation, spirituality, or divine approval. Maghunahuna na gani ang usa ka tao o usa ka grupo nga motrabaho siya para maluwas o magtinarong siya para magiging spiritual siya o kaha nga ngihang buhat madawat sa tubangan sa Dios, religion na kana siya. Wala may mabuhat ang tao
para sa kaluwasan. O dili pud pwede nga buhat sa tao nga magiging spiritual siya. Nagiging spiritual ka tungod sa balahang espiritu nga gihatag sa Dios sa sulod nimo sa takna nga naluwas ka. Ug sa dihang nakakaplag ka sa kaluwasan, ang balahang espiritu nga nasa sulod sa imuhang kinabuhi, sa dihang kita o ikaw limpyo sa tubangan sa Dios or experientially sanctified, spiritual kaniya nga side. Or in fellowship with God kaniya nga panahon. So, ang spirituality nga gihunahuna sa tao, nga kung ang usa ka tao wa gyud absent sa simba, wa gyud absent sa mga Bible study, apil sa tanang mga activities, posible ka na siya nga magiging spiritual kung ang usa ka magtotoo nakasabot sa doktrina. Pero kung wala siya doktrina, kana purely tawhanon. Tawhanon ka na siya nga buhat. Kung nakay doktrina, nakahibalo ka sa sistema, nahibalo ka sa protocol, nga diin kinahanglan ikaw nga makasulod sa maong sistema, una, limpyo ka sa tubangan sa Dios, ikaduha, aduna kay pagpakigsandurot sa Dios, puno ka sa balahang espiritu, aka na spiritual ka. And then, buhat ka sa mga buluhaton, aka na spiritual na siya. Pero kung wala gani nakahibalo sa sistema, wala nakahibalo sa protocol, kunya nag-perform sa mga buluhaton sa simbahan, nagkapil-apil lang ka nga diin dili madawat sa tubangan sa Dios. Walay kahimuan sa tubangan sa Dios. Religion gyapon siya, no? So, inguna na ang religion. Ang religion naga-exert siya effort kung dili man siya magtotoo, nag-exert siya og trabaho para maluwas siya sa religion. Og dili ta inganana, no? Kaya nga tuwa wala gibuhat nato nga makapaluwas nato. Ang ato pagtuo lang yun sa buhat ni Kristo Jesus. Ang ikaduha, ang pagka-espirituhanon dili pinagi sa buhat. Dili pinagi sa imong sigig pagsimba, sigig Bible study, sigig unsa ba na siya dinha, sige og kanang hatag sa uban, kamaayo sa imong isikatawo, kana siya kung dili ka puno sa balahang espiritu, wala na siya pulos sa tubangan sa Dios. Dili gyapon na siya spirituality. Ang spirituality lang gyud katong ang balahang espiritu nagalihok sa imong kinabuhi. Ug sa ako nang giingon sa milabay natong gabi nga mga Bible study, kadtong ang usa ka magtotoo nga puno sa balahang espiritu ug nga ang balahang espiritu nagaproduce, nagabunga sa sulod sa iyang kalag og Christian character og Christian service. Ug mao ka nang magtutuha nga magapangalagad sa Dios, nga ngihang pagpangalagad madawat sa tubangan sa Dios. Mo na spiritual nga pagpangalagad. Dili tong basta kay nakaapil lang sa mga buluhaton sa simbahan. Kaya ang Dios, nakabasa man gud ang Dios sa atong mga hunahuna. Nahibaluan niya ang hunahuna sa matag usa kung unsa kay insakto kay ang pagpangalagad baya sa Dios nay protocol. Ug nahibalo ta sa protocol, pag maghisgid ang protocol, dapat ang usa ka butang buhaton nato sa insaktong pamaagi. A right thing must be done in a right way. Meaning, correct procedure, correct application. Dili pwedeng mali nga application, kay kung mali ang application, mali gina siya. So, ingon na ang kinabuhi unta. Pero sa religion, lahi man lagi kay ang ginapromote sa religion
ang imuhamang paningkamot, maningkamot ka para maluwas ka, maningkamot ka para magiging spiritual ka. Walay lama nga paningkamot sa tao ang pagka-espirituhanon. Nagiging spiritual ka just simply nagagamit lang ka sa 1 Juan 1:9. Kay pinagis paggamit nimo sa 1 Juan 1:9, nalimpyo ka sa tubangan sa Dios, nabalik ka sa pagpakig-fellowship kauban sa Dios, og niya na restoration mong gud siya, no? Na-restore ka gikan sa carnality ngadto sa spirituality. So meaning to say, automatic siya nga mibalik ka pagka-spiritual. And then sa dihang spiritual na ka, mo na tong ang balang espiritu sa sulod sa atong kinabuhi, naga-function siya sa sulod nato, o diha sa sulod sa atong kalag, tungod kay adunay mga doktrina, halimbawa, nahibalo na to ang 10 problem-solving devices. Ang 10 problem-solving devices, mo ipagagamiton sa balang espiritu, ngayon mong may apply matag karon og unya sa matag circumstances kinabuhi. Ug muna nga pagpangalagad ang madawat sa tubangan sa Dios. Kana siya nga pagpangalagad, trabaho na sa balang espiritu sa sulod nato. Ug mo kanang dili kita makapanghambog sa ato ang mga trabaho. Wala tayo dapat ikapanghambog. Kay dili na siya resulta nato, kundi resulta na sa balang espiritu nga nasa sulod nato. Nga nagaproduce siya og Christian character. So nausab ang imong kinaiya. Ang imong pagkamaayo dili plastic. Walay hypocrisy. Ang imong pagka-maayo nga tao. Ang imong pagka-maayo, dili tungod sa approbation loss. Kaya pwede biya kang maayo tungod kay na kay approbation loss. Nga, siguro mailhan ka, mahimok kang sikat. O siguro mahimok kang powerful. Mulagan ba kag eleksyon. So pwede, no? Pero kini siya nga pagkamaayo, lahi ni siya. Muproduce siya sa sulod sa imong kinabuhi o kanang bunga sa espiritu nga makita sa Galatians 5:22-23. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. No? So, kanang mga bunga sa balang espiritu, mo nang mugawa sa imong kinabuhi o genuine ang imong pag-deal sa imong isig katawo niya na tungod kay bunga ka na sa balang espiritu. Dili na imuha, bunga sa balang espiritu sa sulod nimo. Amo nang na-change imong karakter into Christ-like. And then ang sunod niya na, of course, kung nausab ang imong gawi, nausab ang imong kinaiya, ang balang espiritu na pod, mo produce na pod og Christian service. Mo apil na po kas pagpangalagad. Siguro na prayer meeting, apil kasi mga inyong prayer meeting. O kana nga pag-apil nimo niya na, kana nga pagpangalagad, madawat na siya sa tubangan sa Dios. Mga Bible study, sama ini, no? Madawat na ni sa tubangan sa Dios. Sa dihang ang balang espiritu, mo'y nagtrabaho sa sulod nato because we are spiritual. Now, hinumdum man nato nga walay spirituality kung adunay sala. Mo nang walay produce nga Christian service ang usa ka magtotoo kung naa siya sa carnality. Kinahanglan lagi siya sa spirituality. Now, igunani ang religion, no? Religion is built on the quicksand of human arrogance. Gitawag siya og quicksand of human arrogance. The idea that man can reach God by his own efforts. Nagunahon na siya ba, ano? Na pinagi sa iyang pagtrabaho, makakabot siya sa Diyos. O pinagi sa iyang pagbinutan, magiging spiritual siya.
Now atong nakita kana siya, dili kana siya mao ambot ipasabot sa pagka Kristohanon. Christianity is a relationship with God based on the saving work of Jesus Christ. Mahimo kang Kristohanon sa dihang nagatuo ka sa buhat ni Kristo Jesus sa cross. Dili itong tungod kay nagatuo ka sa imong buhat o nagkasali ka sa imong buhat nga maluwas ka. So nahimo kang Kristohanon purely sa imong pagtuo sa manluluwas nato nga si Kristo Jesus. Pagtuo sa gibuhat sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus. Nga siya ang nagtubos ka nato. Samantalang ang religion kanunay nga naga-emphasize nga ang tao makabuhat og usa ka butang para sa Dios. No. Wala tayong mabuhat para sa Diyos. Dili na to kinahanglan tabangan ang Diyos. Ang Diyos, dili kinahanglan tabangan sa tao. Ang Diyos, kuha na siya, sufficient na siya. Dili na siya kinahanglan tabangan. Ang iyang plano, dili na kinahanglan tabangan. Tama na ang iyang plano. Gikan sa salvation, ang plano sa Diyos mo'y pinaka-perfect, hingpit. Sa spirituality, ang plano sa Diyos, hingpit na. O dili na kinahanglan tabangan o dugangan sa tao. So mo kini ang religion man gud kanunay gyud nga nag-emphasize nga gusto nabi tayo sa ita ang tao kita lahi man gud ang paghimaya nato sa Dios no kay ang paghimaya sa Dios dili pwersa sa unod. Dili pwersa sa ato ang paningkamot ang paghimaya sa Dios. Ang paghimaya sa Dios nahimaya ang Dios sa dihang ang usa ka magtotoo espirituhanon siya sa dihang ang usa ka magtotoo in fellowship with God siya. Og pinagi sa iyang mga Kristohanon nga pagpangalagad kana mao na nakapahimaya sa Dios. Kay nagapangalagad siya nga diin gigamhan siya sa balang espiritu. Purely influenced by the Holy Spirit. No? Now, unbelievers immersed in religion bypass the perfect righteousness of God and attempt to establish their own relative righteousness. Morning sa Romans 9:31 o bisa man sa Isaiah 64:6. Nga maningkamot gyud ang tao gyud pertira bang daghana ini nga mga grupo ni nga magapaningkamot gyud sila parang maluwas sila. Daghana ini nga mga grupuhan ni no nga ang ilang hunahuna nga magapaningkamot gyud sila parang maluwas sila. Unya sa spirituality naghunahuna pud sila nga ang ilahang pagabuhaton nga mahimaya ang Dios pinaagi silang pwersa sa unod ang nabaliktad pod nahimon hinong human god no? Busa sa Isaiah 64:6 ginasulti gid dinha nga kung dili man ka magtotoo ang imong pagbuhat og maayo sama lamang sa trapos tubangan sa Dios dili madawat sa tubangan sa Dios. Kung ikaw sa ka magtotoo unya nagabuhat pug ka ang imong pagbuhat pinaagi sa imong unodnon og tawhanon nga kusog dili pod malawat sa tubangan sa Dios sumala sa Roma 8:8. Dili madawat sa tubangan sa Dios ang buhat sa usa ka tawo. Wala gyud. Ang madawat lang gyud sa Dios ang buhat lang sa balang espiritu nga nasa sulod sa atong kinabuhi. Mao bitaw nang gibutangan gyud ta og balang espiritu sa sulod sa atong kinabuhi. Kay mao ra gyud ay madawat sa tubangan sa Dios. Ang trabaho o ang influensya sa balang espiritu sa sulod nato. So, believers distort Christianity into a religion by replacing Bible doctrine and the Christian way of life
with a system of works and rituals. Mamuning religion, no? Ang religion, kambyuan yun nila og mga buhat or mga rituals. O para sa ilaha nga, okay kay na, no? Basta kay nagabuhat lang ka, ug mayo, okay na. Ang uban gani kanang gitawag og humanism, no? Now, just remember nga humanism, maayo tanawon sa tao, pero dili madawat sa tubangan sa Dios. Ang tao, mahimuot ang tao. Malipay ang tao. Kaya nakatabang gud siya. Pero sa Diyos, dili madawat sa Diyos. So kanang mga humanism, communism, socialism, dili madawat sa tubangan sa Diyos. Do maayo kayo ang ilang hunahuna, ang ilang mga idea, ang ilang mga pamaagi, murag nindot kayo paminawon o tanawon sa tao. Pero sa mata sa Diyos, dili gid madawat. Kaya gitawag man siya humanism. Humanism, buti pasabot nga nagbuhat kag maayo sa imuhang tawhanon nga pamagi. Dili Diyos nun nga pamagi. Lahi mong gud ang Diyos nun nga pamagi. Makabuhat ka og maayo sa Diyos nun nga pamagi, sa dihang ang balaang espiritu mo ay nagtrabaho sa sulod nimo. So muna ang sagitawag na to religion. Now, number 7, no? So, religion is anti-grace system of human works and worship rituals used to seek salvation, spirituality, or the approbation of God. Muna sa religion. So, work yun ang ilaha. Trabaho ng ilaha. Lagi, sa ako ng gingon, mayo man ang trabaho kung nakasulod ka sa spirituality. Kaya kung spiritual ka, nagabuhat ka, madawat sa tubangan sa Diyos. Pero kung dili ka spiritual, kung saan man pag-produce sa usa ka dili magtotoo, o mayong buhat nga madawat sa tubangan sa Diyos nga pamanggan sila bala ang espiritu. O kining ubang mga gitawag na to naningkamot para maluwas. Way kaluwasan din sa ilang pagpaningkamot. Bisan magani sa tuwa nga mga magtutuo na, kung moingon na po tag Christian service, dili man po gani madawat ang atong pagpangalagad kung ato gihapong kusog ang atong saligan. Kaya ang away nga atong giapilan karon espirituhanon. Angelic conflict ang atong giapilan karon. Manulundaong gubat ang atong giapilan. Ug tungod kay manulundaong gubat ang atong giapilan, ang gubat nga atong paggagamiton dili tawhanon. Gubat ni nga espirituhanon. O yes, akong gitudlo ni kagabi no? Siguro di pa ninyo makalimtan kini kay part kini siya sa ato ang Bible study kagabi kining Ephesians, pero ato lang balikon gihapon pagbasa kay adunay mga pipilang nagapaminaw nga ang atong pagpakig-away nining kalibutan na dili kini siya tawhanon. Ug mo kining gihisgotan diri sa Efeso 6 bersikulo 10, no? Ug bisa man sa bersikulo 12. Nagaingon din sa katapusan magmalig-on kamo pinagi sa Ginoo ug sa kusog sa iyang gahom. Kusog sa iyang gahom. No? Now just remember, pag ingon niya yan din kusog sa iyang gahom, dili ato ang gahom. Kini siya gahom sa Dios. Kaya nga naman, sa verse 12, kaya ang atong pagpakigdumog, dili batok sa mga binuhat nga unod ug dugo, kundili batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan,
batok sa mga labawng agalon nining mangitngit nga kalibutan karon. Batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan. So ang atong away nga giapilan karon is gubat kini siya nga espirituhanon. Kung gamitan natong tawhanon, pildita. Short ang tawhanong abilidad, tawhanong kaalam, tawhanong kahibalo, short. Di ta magmadaogon. Og busa kining awayang atong giapilan karon kay espirituhanon man, labanan nato pinagi sa gahom sa espiritu. Og mao kana nga pagmuanhay ikaw sa 1 Juan 4:4, diha nimo makita nga diin ang Dios di ay nagahatag kanato sa balang espiritu sa katuyuan nga kita mahimo nga pwedeng magmadaogon batok sa espirituhanong gubat kay ang espiritu nga niya sa sulod nato mas gamhanan kaysa espiritu nini nga kalibutan. So mo ning giingon sa 1 Juan 4:4, mga anak, kamo iya sa Dios ug sila inyo nang gidaog kay siya nga anak kaninyo labaw pa kay kaniya nga anaa sa kalibutan. Ug mao kini siyang madawat sa tubangan sa Dios. Morning madawat sa tubangan sa Dios. Ang pagpangalagad nga pinaagi sa gahom sa balang espiritu. Pagpangalagad nga ang balang espiritu sa sulod sa atong kinabuhi nagalihok, nagatrabaho o kita igo ra gyud ta nga naga-submit diha sa gitawag na to gahom sa balang espiritu. Mora na nga to Naga-igo ra ta nga nagapaubos sa gahom sa balang espiritu. Mo nang espirituhanon, no? Mo nang espirituhanon. Ug busa sa atong pagpangalagad sabtang nagahulat kita sa pagbalik sa atong Ginoo, kay yes, ang nagahulat man gid kita sa iyang pagbalik o kaha sa atong kamatayon kung maabot man, usa ka nindot nga panahon ug madamlag, no? Nga kung aduna naman ta didto, anaa naman ta didto sa dapit nga gisaad sa Dios nga ni kanato. Usa ka dapit nga dili ikatumbas sa imong pagpuyo sa kalibutan. Bisan man og ikaw pa ang pinaka dato, pinakasikat, pinakamaanyag o pinakakomportable sa kalibutan, dili ikakumpara ang atong kahimtang unya sa dihang dito natas langit. The surpassing riches of His grace sa dihang tuwa na ta dito. Usahay, mangandoy ang mga tao no, nga makaadto sa gawas, maka-abroad, asa ba nga dapit, ng gwapo kayo, makatog Singapore, makatog Japan, makatog Amerika, makatog London. Yes, mga nindot man na siyang mga dapitan. Pero, naay mas labaw pa niya na, o mas nindot pa gid niya na. O kanang dapita mo ang giandam sa Dios alang kanatong tanan, nga na nagpanuo kang Kristo Jesus ingon nga atong Ginoo ug manluluwas. Mao ka na ang langit nga giandam sa Dios alang kanato. Hinumduman nato nga sa Filipos 3:20, kita baya mga lumulupyo sa langit. Napatakaron dinhi pero wala na, ang atong padulungan is langit na. Naghulat lang ta sa insaktong panahon, no? Ang usa lang pud kabutang ni ana kay dili pug kalagi makaadto sa dili pa insaktong panahon. Bisag unsa kanindot sa langit, o siguro naglaway na ta nga motug langit, di gyud ta makaadto sa langit mintas dili pa ang insaktong panahon. Kaya ang pagkadto sa langit sa insakto gyung panahon. Either moagi kas kamatayon, makaadto kag langit kung magtotoo ka, or mag-rapture. More na pamagi nga makadug langit. Di man ta pwede magdali-dali. Basag mo yung nata nga
magpahulog na ng kuspangpang kay para magkatukog langit. Pangit man puna, no? Kinahanglan ang insaktong timing sa Ginoo gyud nga diin kuhaon na taniya kay papuyo na taniya sa iyang giandam nga dapit kay mao man saad ni Jesus Christ sa Juan 14 nga nagaingon siya. Ayaw kamo kaguol, ayaw kamo kabalaka. Salig kamo sa Dios ug salig kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak. Ug muadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo. Ug sa makaandam na ako og luna alang kaninyo, mubalik ako pag-usab. Aron kuhaon ko kamo. Aron bisan asa ako ato usab kamo. So munay saad ni Kristo Jesus. Nga gusto niya nga makauban na nato siya sa walay katapusan. Kanindot na ng saad. Munay saad nga diin ginadahom sa tanan nga mga nagatuo kang Kristo Jesus nga ilang Diyos ug manludawas. Kay nini nga kalibutan biyaan ra mo nato tanan no? Biyaan na ginato ning tanan. Wala gyoy amo ning gihisgutan diri sa 1 Timothy 6 atong pagbasahon sa kadyot no? Diri sa 1 Timothy 6 no? Sugdan na to sa versikulo 7 nagaingon din kay wala kitay unsa nga gidala nganhis kalibutan og siguro na lang gayod nga dili kita makadalag bisan unsa ngadto sa gawas kalibutan. Paganhi daw nato sa kalibutan, wala daw tay gidala. Tama ba? Na ba kay gidala? Wala. Og mingumod siya, yang gidugangan, og siguro na lang gayod nga dili kita magdalag bisan unsa ngadto sa gawas kalibutan. Paghawa po nato diri, di nimo mabitbit ang imuhang piso ug ang imong dalar. Di nimo mabitbit ang imuhang kutsi, di nimo mabitbit ang imong balay. Bisan man gani ang imong educational attainment, dili nimo madala ngadto. Unsa lay madala nimo dito? Kadto lang nagapangalagad ka sa Dios nga espiritual ka. Kadto lang nagapangalagad ka sa Dios nga wala kay sala, in fellowship with God ka. Kadto lang ang madawat sa tubangan sa Dios. Ug inguna na ka importante ang pagkinabuhi nga espirituhanon. And then sa verse 8 mingon siya, apan kun kita adunay makaon o ikabisti, kiniigo na nga makatagbaw ka nato. Buti nga pasabot, magkontento na ka. Kay biyaan na nato ning tanan sa kalibutan. Na kay makaon, na kay kabisti, okay na na. Away na na. Biyaan na nato ning tanan sa kalibutan. Ug si John Paul nagsulat po diri sa 1 John 2. 1 John 2:15 ngadto sa 17 usab. Nagaingon siya dinhi. Ayaw ninyong higugmaa ang kalibutan ni ang mga butang diha sa kalibutan. Kung may nagahigugma sa kalibutan, ang gugma alang samahan wala diha kaniya. Kay ang tanan nga naa sa kalibutan, ang pangibog sa unod ug ang pangibog sa mga mata ug ang pagpagarbo sa kinabuhi dili gikan sa amahan kundi sa kalibutan. Verse 17. Ug ang kalibutan mahanaw ug ang pangibog niini apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios magapabilin hangtod sa kangtoran. So unsa lang magapabilin hangtod sa kangtoran? Unsa lang ang butang nga importante dito sa langit. Katulad yung nagapangalagad kang espirituhanon. Mura to. Dili itong nagapangalagad nga hipokrito, dili itong nagapangalagad nga pirsa sa unod, dili to siya.
Dili tong nagapangalagad nga nay approbation last, dili to. Dito madawat sa tubangan sa Dios. Ang madawat sa tubangan sa Dios katong pure ka, hingpit ka, ug mo nang hisgutan din sa Romans 12 usab, no? Mo nay tinuod nga pag simba sa Dios. Itong basahon sa makadyot, tinatong mga reference kay importante nga ang atong gisulti aduna kita mga referensya, no? Nagaingon dinhi sa Roma 12 bersikulo 1, bosa hangyon ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi balaan og hinangpunon sa Dios ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Muna na. Muna espirituhanong pagsimba. Limpyo tas tubangan sa Dios. Buhi. Unsa may pasabot buhi? Natural, dili patay. Unsa may patay? Kung patay, nagpasabot mo tong pagpangalagad nga dili espiritual. Ang buhi, mo katong pagpangalagad nga espirituhanon ka. Kaya klaro man lang gisulti na din, no? Ingon nga halad nga buhi, balaan, o hinangpunon sa Diyos. Ganong hinangpunon sa Diyos. Limpyo ka sa tubangan sa Diyos. Espiritual ka. Ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. So, ingon na, no? Now, anhi kita sa ikawalo. Ang ikawalo, kining gitawag na ito, anthropocentric academic speculation. Now, sa pulong anthro padaan, naghisgot na ni siya mahitungod sa ang tao mo ang sentro niya na nga kahibalo, no? Niya na nga mga ideologies, no? So, man-centered ideologies and scientific assertions that explain life through human intellect and experience and produce antagonism toward divine viewpoint. Now, hinumduman na to nga ang opposition ng yun sa divine viewpoint, human viewpoint. O kung ang imong panghuna-huna, hinumdumi gid ni kay mo gini importante gini kayo. Kung niya na nga panahon, dili gani ka nagahuna-huna sa mga espirituhanong butang. Unsa man imong huna-huna? Asa man imong huna-huna? Nagpasabot kalibutan. Kay duha man lang sila ka viewpoint. Human viewpoint o divine viewpoint. Kung ang imong panghuna-huna, mga kalibutanon gani, na siya, mga human viewpoint na siya. Like for example, sa education, na wala man ta nagatamay no nga, di na lang din mo eskwela ta dapat no kay, kuwan din na siya, kanang pangkalibutan lang din na siya, no? No, kita nang eskwela biya punta, no? Pero, lagi, kana siya, sa imong pag-eskwela din ha, purely, tawhanon gud imong panghuna-huna diha. Sa dihang nagapaminaw ka sa imong maestra. Chamba na kayag na usa ka estudyante nga dito espirituhanon siya ug samtang nagatudlo ang iyahang maestra ang nasiyang hunahuna mga espirituhanong butang. Pangitaon kay na siyang estudyante. Ang tinuod yun ha, ang gipakaon sa maestra is human viewpoint, mga science, mga mathematics, mga unsa ba na diha, human viewpoint gina sila tanan. Ug mo kana nga ang usa ka tawo mahimo lang siyang makahuna-huna sa divine viewpoint sa dihang ang nagtudlo sa iyaha espirituhanon. Ug mo kana nga ang atong pagsimba importante gyud kayo kay ang pagsimba nato mo na nga importante kayo nga adunay gitay right pastor teacher. Kay kung wala tay right pastor teacher, unsa man to pagtubo?
Kinahanglan ang pastor teacher nato nagatudlo nato sa espirituhanong butang. Kung tudluan lang ta og mga unsa dinha, mga taphaw nga mga pagtulunan, di kita tubo. Dili gyud mawalis ang human viewpoint sa usa ka tawo kundi siya magtubo. Permanente gyud siyang tawhanon sa iyang pagkinabuhi nining kalibutan. Mabutan na lang tas pagbalik sa Dios. So mo nang ang usa ka pastor kinahanglan gyud magtudlo gyud siya bis sa mga espirituhanong butang. Nga diin ang iyang mga karnero managtubo gyud sa espirituhanon nga pagkahamtong og nga dili na nila pagapanganduyon ang mga gitawag na to human viewpoint. Sa Proverbs 23:7 unsay gingon din ha, as the man thinketh in his heart, so is he. So kung ang iyang panghuna-huna is kalibutanon, mo na siya. Pero kung ang iyang huna-huna espirituhanon, mo po na siya. Og mo ning hisgutan diri sa number 8. Anthropocentric academic speculation, no? Naghisgot sa mga daghan man kay mga sumalagot ka daghang mga great philosophers ba, no? Pero unsa man ang ilang mga filosofiya, mga kalibutanon man na siya. Nay mga nindot nga mga filosofi. Like for example, katong sa saying sa Desiderata, nindot man to siya, no? O katong kanang gitawag lag golden rule, o ba na? What you can do for today, do not wait for tomorrow. Tama man na siya. Bapo man na siya. Pero kung dili nimo i-convert sa espirituhanong butang, wala, kalibutanon ra siya. Para nang gingon na, do unto others what you want others to do unto you. Mga golden rule man na siya. Kung dili nimo i-convert sa spiritual, wa gihapon si pulos. Murag ang imong huna-huna lang nga magbuhat ko og maayo sa iya ha. Kay para pong magbuhat sa maayo nga nisko. Dili na ko gusto nga pasakitan ako siya. Kay kung pasakitan ako siya, basig buhaton ko niya pagpasakit sa kuha. So magbuhat ko og maayo sa iya ha, para magbuhat mo siya og maayo sa kuha. Mga gwapo man na siya. Pero gitawag siya tawhanon. Parehong sulti ni Dr. Jose Rizal na huwag niyong pagtawanan ang sinumang nasa kagipitan. Ano siya? Sapagkat darating ang panahon na kayo naman ang malagay sa kagipitan, kayo naman ang pagtawanan. Gwapo na nga istorya, pero tawhanon siya. Di ba? Di pa ko kaya limutan ng saying ni Rizal. So daghang mga great philosophers nga gwapo sila mga idea, no? Academically. Pero human viewpoint. Mas nindot yun ang divine viewpoint. Muna nga focus yun tayo sa pulong sa Diyos. Because the Word of God is the mind of Christ. Kung ang pulong sa Diyos na nasa imuhang mind, mahimo siya nga maaplikar na nimo sa imuhang kinabuhi. Because the life of Christ nagadepende sa Word of God. Katong gitintal siya sa Matthew Kapitulo 4, kada tintal gid siya Word of God ang iyang gitubag. Wa gid siya motubag nga dili pinagi sa Biblia. It is written, it is written, it is written. So meaning, memorize niya ang Biblia. Ug mo ka na siya ang dapat nga magapanghitabo sa tuwa. Divine viewpoint ang dapat mosulod sa atong panguna-una. So anthropocentric academic speculation, man-centered ideologies and scientific assertions that explain life through human intellect and experience. Mana siya, no? Mga human intellect and experience.
Pwede gud ka nga mahimong summa cum laude sa kalibutan. Pero pwede kang lupigon lang sa usa ka tao nga wala man lang nakatungtong og college pero nagiging espirituhanon siya. Lupig ka. Pwede ka nga taas kayo ang imuhang gitawag na to mga degree nga nahuman. Pero mag-unsa man ang degree kumpara sa usa ka magtotoo nga espirituhanon. Wala na. Upawan na sila. So, yung una na ka-importante ang pagkinabuhi ng espirituhanon. So, atong tiwason, ang katapusan ining cosmic to, kining the hatred complex. And then, ugma sa gabi, focus na usap kita sa napata sa feeling of the Holy Spirit sa itong kadagabi. No? So, balik kita sa feeling of the Holy Spirit ugma sa gabi. Okay, so ang ikasyam din sa gitawag na to cosmic to or hatred complex mao kining evil. Mao ning gate 9. The policy and modus operandi through which Satan seek to capture the human soul, establish his own millennial kingdom, and become the victor in the angelic conflict. So, pamagi gini sa atong kaaway, no? Tanuman niya og mga dautan ng mga panghuna-huna ang atong kalag. Dili niya gusto nga mag-operate ka spiritually. Ang gusto niya nga, yes, pangalagad, pwede ka mangalagad, basta ka dili lang divine viewpoint, okay ra. Okay ra ka mangalagad, basta di lang ka spiritual, okay ra. So, sigig tanom sa kinabuhi sa mga magtotoo niya na. No? Dili niya, muna iyang policy. So, the policy and the modus operandi through which Satan seek to capture the human soul and then establish his own millennial kingdom. So, mahimo siyang victor sa manunundaong gubat. So, the believer in Jesus Christ has a choice between palace living, no? Either magkinabuhi ka nga espirituhanon o magkinabuhi ka nga kalibutanon. Si Satanas, yes, okay sa iya lang magbuhat kag maayo. Basta di lang ka espiritual. Okay sa iya nang magsigi kag simba. Basta wa lang kakahibalo sa protocol. Okay ra na siya. Ngano kada adlaw ka magsimba din niya. Wala lang day pulos sa mata sa Diyos. Sige, simba lang. No? Ang tanom sa atong kaaway gani kanato, mga dili insakto nga mga panghuna-huna. Dili Diyos nun nga mga panghuna-huna. Dili niya gusto nga magmadaugon ta sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. Kini atong gibuhat karon, dili niya ni gusto. Dili niya gusto nga mag-matured ka. Muna nga ang pulong sa Diyos, iyahag yung ilihis. Dili niya gusto nga makapaminaw ka sa pulong sa Diyos. Kung na may pastor nga nagatudlo sa espirituhanong mga butang, muna'y dili gusto ni Satanas nga magapaminaw ka dito. Dito, pwede ka maminaw itong mga pastor nga walay espirituhanon nga unod nga pagtulunan. Minaw ka dito. Paggawas nimo dito, tawhanon bitaw gihapon ka. O pitindaghanan na sa kalibutan karon. Ang uban nagahuna-huna sila mega church. Sa mega church pa lang kung imong nauna daan, a provision last na kayo kung imong tanawon. Nganong magkinahanglan man ka og mega? Ang giingon sa Dios, duha og tulo magakatigom, magatawag sa iyang ngalan, ana ako sa ilang taliwala.
Duha og tulo tama na gani sa mata sa Dios. As long nga spiritual mo nga nagakatigom, nga nagasimba sa Dios, nagatuon sa pulong sa Dios, madawat na nastubangan sa Dios. Pero ang atong kaaway, yes, maayo kay siya mulitag kanato. Gusto niya nga mo reside kita sa cosmic system. Dili sa divine system. Gusto niya nga maghunahuna ta sa human viewpoint, dili sa divine viewpoint. Gusto niya nga mag-produce ta og human God, dili sa divine God. Mao gina ang palisinisitan. Very deceitful kay siya. And I just do hope nga ato yung makita nato og unsang pamaagi sa atong kaaway. Kay dili nato siya mapildi kung dili nato masabtan og unsang iyang mga palisi, unsang iyang mga pamaagi. Okay, so ang atong oras insakto naman, so dinhi na lang sa tataman karon og yes, nahuman na kita sa cosmic system, no? Cosmic 1, cosmic 2. Nahuman na usab kita sa cosmic katong arrogance skills, no? Itong tapos kini siya. And then ug mas gabi balik kita sa feeling of the Holy Spirit nga diin may dapat i-measure gyud nato na kung saan pagkahibalo nato nga kita gigamhan sa balang espiritu. Kay nay mga tawo nga wa sila kahibalo, gigamhan sila sa balang espiritu. Lisod. Ang uban pa gani wa pa gani may balo nga nabang espiritu sa ilang kinabuhi. No? Kung saan na pagkahibalo nga gigamhan sila sa espiritu, wa pa gani sila kahibalo nga ang espiritu day na silang kinabuhi, no? Yes, atong i-series gyapon kana siya pagtuon. Importante nga masabtan nato kana siya kung saan nato pag-operate diha sa gahom sa balang espiritu ug dili sa gahom sa unod, no? Ang dili tawhanon nga pwersa. Okay, magadto tas pagampo. Amahan namo nga Dios, salamat gyud sa panahon nga magihatag nga kanamo nga din aduna kami opportunity, pribilehiyo nga nagakatigom diya sa pagtuon sa imong balaan nga pulong. Salamat Father God sa mga objective sa imong mga kanakan. Nga diin magatubo gid kami sa pagkahamtong among masabtan ang mga paagi sa among mga kaaway. Nga diin dili kami dapat magakinabuhi sa human viewpoint, sa human good, sa cosmic system, kundili nga magkinabuhi kami nga espirituhanon, makaproduce kami divine God. Ang among mga panghunahuna, divine viewpoint, dili mga kalibutanon, Father God, dili mga ambitions kalibutan. And thank you so much, Heavenly Father, bisan man ining makanakan nimo nga nagmakugihon sa pagtuon sa imong pulong. I pray for all of them nga din ilahang ma-experience ang pagkinabuhi nga espirituhanon. Pagkinabuhi nga nagalakaw kauban ang Dios. Pagkinabuhi nga adunay pagpakigsandurot, pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Among ginauli ang tanang pagpasalamat nga kanimo pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Dios ug atong manluluwas. Amen.